তিনি যখন ইসলাই খাতমানি সালকে ওরা তিনি জরা কাহামু মানে সমান সম্প্রদায় ওয়াতে ফাইদে গেছি জয়েনিং প্রোগ্রাম ওয়াতে নিসিম্বা ताम जब तो समय है बारिश का सिंबल क्या है ब्लेसिंग ऑफ गॉड गॉड का ब्लेसिंग है आज यहाँ पर जो ज्वाइनिंग कर रही है आप लोग का जीवन और भविष्य ब्लेसिंग दे रही है भगवान ने सिर्फ आप लोग को बारिश दिया तो ये ब्लेसिंग का सिम्टम आज हम लोग मिला तो ये बारिश का अंदर में आज जनता पार्टी को हम लोग मिला ये कितना खुश का बात है ang tini kabang ko saya sini और नेतृत्व बिंदु तुम्हें बोलो सनाए हाय पने किसा को मत सनाए हम क्यों जो बीजेपी में ज्वाइन नहीं किया अलग अलग पार्टी से क्यों बीजेपी में ज्वाइन कर रही है इसका मतलब एक ही है मेरी पूर्व वक्तव्य ऑलरेडी कह दिया भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी संघ परिवार पार्टी है एक पत्र पार्टी हो जो पार्टी सबको लेकर चलने वाला है सबको लेकर देश बढ़ाने वाला है और सभी का साथ इक्वालिटी भी फॉलो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसको सम्मान करके चलने वाला मोदी गवर्नमेंट है इसलिए आज जनजाति नॉन जनजाति माइनॉरिटी एससी सभी संप्रदाय आज बीजेपी में शामिल हो रहा है क्यों ओनली देयर इज वन एग्जांपल मैं हम कैसा से एग्जांपल बनाई दो एग्जांपल एका मती हाय नाइडी भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन खाइमेनि परे ৭৫ বছর भारत स्वाधीन माने परे जोंनोखा ओ देशो जे गनांनो गनां खाइगो बरक गोबांनो साथ नांगो बरक गरै बा बिख्रा संखारो गरंनो दा खाइजो बंचित खाइजो किन्तु 2014 इस्वी दिल्ली मसना आसबाइमेनि परे मोदी अंतिम व्यक्तित्व बिख्रा खांग्रा थाकसुक जा गरैनि सिमि जतनो कासरावसि देश नो प्लांगै मा थांनाय साम मोदी मोदी आपने बागै निरा नखरा वाना मा सिंसा मोदी माया गरै मोदी को ब्रखे खाया बकरै जोंनोखा भारत नि जतनिस्राय संविधाननि नखफां अग्रा भारत नि जतनिस्राय संविधाननि नखफांनि अग्रा राष्ट्रपति के बोलन तो राष्ट्रपति साब साले द्रौपदी मुर्मू कैसे एसटी संप्रदायनि बुरै बनसि देशनि सर्वोच्च नागरिकता बा आसरजा मोदी आइकेबो सम्पद देन खामा मोदी आइकेबो सब देन खामा अंग्या मोदी नाइगे देश नारी पुरुष धर्म भाषा जतन आपने तो सबका साथ सबका विकास जतन जैसी देश बासोले नाइ आपने सब मोदी आपने बताइए मोदी तुमसे के बताओ ना दी मोदी तुमसे के बोला जरे को ब्रेक के गाड़ी माया आरो तोरो ना रिसाइले सिने दो मनि बिसिंदै भाषानि बिसिंदै बोरै इसराइली बिसिंदै खांखांखे आबनि याक योग्य आबखा मोदीनि सरकार आबनि बागै दाबो ओ हामारि संसा साफाइ दंफ्रो जों खाथुम जानायखौ तामो आगे सिङा उपजाति हनजागो बुंथाय बारा रखनो जातका सुखसुया जात उपजाति जातिका सुखियाखौ कम्युनिस्ट नि 25 বছর कांग्रेस नि 30 বছর আমলো जों जातका सुखिया बुंथाय बारा रख किन्तु मोदी फाइ दामखा जातका सुखियाले भाइके हंगै परनो लासमे संसा खाइनाय ताङै जातका सुखिया नाय बनो उपजाति हनै माया बनो जनजाति हनै सि रेसपेक्ट करा नाय नै तिनि जनजाति हनै सुनो ओ उपजाति नि मुक्ति रखा साबा मोदी आसबाय पेखो अति प्रहरी जनजाति रना आसक्ति र वंचित लांचित अवहेलित तो खाइजक तमनि आबरा बन आइडेंटिटी न रिवाइव खाइना बगै संजेत दै तमनि रिसा तिनि ओ रिसा जतनि बरा बरा बनि र नको आगे कम्युनिस्ट जुग कांग्रेस जुग रिसा न मान्यता र गया रिसा दै गया मा किरिबो रिसा किबिरगो मुख्यमंत्री श्री आगे कम्युनिस्ट संगो किन्तु तिनी मोदी फाइदा खाखा आ रिसा न गो त कानन रिसा न जीएस तो फ्लोगदा इंटरनेशनल लाइफ खाइ किबिगसिनि आइडेंटिटी न रिवाइव खाखा आबले वासु नलाइको मोदी नाइगा अरनि जनजाति बो सारा भारत वर्षनि बाक्सा या प्रीति समानथं आबले बागैना तावा संगो अति प्रहरी जनजाति र जतनि स्पिरिट पिसे परा बरनि शिक्षा दीक्षा राष्ट्रघाट हने जत दिकिनि बैकवर्ड 25 वर्ष कम्युनिस्ट सरकार मात्र 60 एकलव्य स्कुल ताबा मोदी नि जुगो 5 वर्ष र 8 टा एकलव्य स्कुल जेता सीबीएसई स्टैंडर्ड सिनी बडो स्टैंडर्ड लेभल फ्री के पढ्नाले बगै एकलव्य
স্কুল আনতে তাও যা খাচ্ছে খাতে সারে অবাক লাগে জনজাতির মাটি সারা রিবালে সামু খাই তো সামু খায় মুড়ি আবু মুড়ি এসা খাই মায়া আমাদের বাদে বাদে খানা তিনি সিবিএসই নি প্যাটার্ন কম বরক ন ইন্ট্রোডিউস খাই কাদি রসাই দেমান কম বরক ন তবে সিবিএসই এনসিআরটি বোর্ড কম বরক সালো খাই রখা সামু খাই খা ও কম বরক ফ্রম সিবি দিমান 1968 সিবি বলাই লাই গেছে ফ্রম সিবি দিমান তো মানে কে তো কম বরক কে মাইন্দ তারয়া কম বরক কে খাগায়া তাবা সিবিএসই বোর্ড কম বরক পাই পরে নাই রে মুড়িস ডিক্লার খাই খা আর তোমার কম বরক খাই খা আর কম বরক খাই খা স্ক্রিপ্ট লতে গই তাও পুরো মজা করো না সারাই তিপ্রা মথা নিব মতে স্ক্রিপ্ট লতে গই তাও বন্ধ করছ না নাই দেব আপনা জব তনে কাটা সজা কিনে তিপ্রা মথা সাব লোক সিনি না আমরা তিপ্রা মথা খাকে দপা পাই দপা পুরাই নাই ওলাই নাই দপাই নাই রাবার বাগান শক্ষ নাই মিনি বিহি নসানো রফ্রেনে সফরে নাই আবং খা তিপ্রা মথা ni diman tamba কইলা সাগরা কা ডেটা তিপ্রালেন বলি পরে সাগরা কা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বলি পরে সাগরা কা ইন্টেলেক্টুয়াল ফাইনাই বলি সাগরা কা रोमान स्क्रिप्ट पाइनाय रोमान स्क्रिप्ट परे साजनाय गेरें माला प्रदो चेयरमैन किया करे खारै थांख रेखा अब हाय तब मास कैसा एजेंडा मास कैसा के एजेंडा कैसा कताल तो कोई पेने तिप्रा मथा तब सिनी जनजाति एलाका को विभ्रांत खाइ दो आ विभ्रांत हो के बता लागी तानि खाके संसार माने मोदी जो तम तो इसी का सनाने लागी न मोदी दर से मास साने खाके न ओरम बिरोधी न केबिन तो के मदे मानो या के थांग दिल्ली वा लाइन सुनानी हने मोदी बे ताके हने या के फाके जोंना कासका समय पुराय जाय तगलाय जाय हाइकरे बयान तेमानो ग्रेटा टिप्रालेन तो कमाय थांखा तारपो निजे ससि चेयरमैन पोस्ट रिजाइन दे होय कमाय थांखा ताबो रुंकरि ड्राइवर रुं काके खनादि टिप्रामथा रुंकरि ड्राइवर तैना गतमा गस्तालो आसम रायजा टिप्रामथानि वारियासो ड्राइवर सिकरै रायके रुसले ना खारै थांखा ड्राइवर आबसे दाक्सि बोलाय जाय वालाय तब लेखे ग्रेटा टिप्रालेन मानाय कहिना सितमय जा अब हाय बुधवार जोबते करै ते कैसे मजना दे डेमोक्रेसी कांट्री हो जदि राजतंत्र समालायसि नै होके अमाय बुतवा देवते किरिखा डेमोक्रेसी कांट्री हो न राजनीति निबिसिंते नि दो फनामाति सनाय राजनीति निबिसिंते न आदाय ना खैनाय डेमोक्रेसी वसे जदि न राजा संसदे खाके राजा बसबै मानिया नि इमा गमु थांनिया कमाय थांनाय आबेबा कमाय दङ न दा सानाय देंनाय न रोंनाय देंनाय बर सानाय मुरि न सानाय सिनि सरकारा मा सानबाय नों रोंनाय देंनाय न सानाय देंनाय सानमां बिखारि खाइ थांखादे ताबो जत मिसरे बिनसे उक्लबले ताबो सानाय कोन खाके ए गप्रले मानसिनाय गप्रले रोंनाय मानसिनाय आइ बानि रोंनाय ताक सोंनाय नोंनाय जत सोंनाय दिनो सानाय देंनाय रोंनाय देंनाय साग्राले जेको गरखुसिनि साग्रादि दिनो सानाय देंनाय रोंनाय देंनाय हा सानाय देंनाय रोंनाय देंनाय एकादा बरनाय साबनायबो मुदि सिरे मालायले मुदि लगा सिरे नाय एका बाइके न सानाय लगे थामे बा प्रदन लगे थाके त बिखासि मा सानाय एका ता रोंगानि लगे दंगाय सानानि लगे दंगाय आसे साने सिनि बरक साइ मालिया देबा आबनि बागने साइले जेस रोमानानि लगे सिफानि सानानि लगे जा थांगे तावा किसा जतोर मेगो बरक सिनि बुसिया बा बांलाबो जाहाते जेतु सिनि बांला भाषा बासिनि दंगानि रोनो मासनाय আমি একটা কথা বলতে চাই ত্রিপুরাতে এখন বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে ত্রিপুরামথা নামে এই বিভ্রান্ততে আমরা কেউ একটিও পা দেবেন না এই বিভ্রান্ত অলরেডি শেষ হয়ে গেছে তাদের মাসে একবার করে তাদের এজেন্ডা বদলায় তাদের কোনো না মূল আছে না শিকড় আছে না কোনো আছে হাওয়াতে বাজছে হাওয়াতে আইছে আবার হাওয়াতে চলে গেছে একবার বলছে গ্রেটা টিপ্রালেন মাস খানের পর আবার বলছে কি বলছে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আবার বলছে কি বলছে ইন্টেলেক্টুয়াল আবার বলছে রোমান স্ক্রিপ্ট এখন রোমান স্ক্রিপ্ট পাইলে না কোনোটাই পাইলে না এখন চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে এখন ভেগে গেছে ভাগে গেছে না এখন নৌকা চালাতে নেই প্রাইভেট তো নেই খালি নৌকাতে এখন সবাই বসে আছে কান্দে কি হবে কোথায় যাবে সেজন্যই বলছি যারা হাওয়াতে রাজনীতি করে তারা হাওয়াতেই উড়ে যায় এই তীব্রমতার কোনো না এক্সিস্টেন্ট কোনো মূল থাকে না কোনো শিকড় থাকে তো সেজন্য আমি বলছি তীব্রমতা নামে এখন জনজাতিদের মধ্যে বিভ্রান্ত চলছে এই বিভ্রান্তটা কোথা থেকে আছে এটা সিপিএম এর বি টিম আমরা সবাই করে কংগ্রেস সিপিএম এর বি টিম কংগ্রেস সিপিএম যেটা কাজ করছে এটাই করছে এখন মোদি সবাইকে নিয়ে দেশ শৃঙ্খলাতে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতিতে নিয়ে যাচ্ছে সে সময় তীব্রমতার নাম এখন সমাজে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা দেখেছি আপনারা সবাই দেখেছি দুনিয়া দেখেছি অ্যাসেম্বলি থেকে তারা কিভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তো আজকে আমরা সবাই একমত হয়ে এই বিশৃঙ্খলাকে কি করতে হবে প্রতিরোধ করতে হবে এখন মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার
সুশৃঙ্খল সরকার, উন্নতি বিকাশের সরকার, সবকে নিয়ে এই বিকাশ সবার কাছে নিয়ে পৌঁছার জন্য ঘর ঘর সুশাসন, এই প্রয়াস অলরেডি চলে গেছে। এখন আমাদের কোথায় কোথায় প্রয়াস বাকি আছে, সেটাকে আমরা আরো সবাই মিলে এই প্রয়াসকে একভাবে আমরা করতে হবে, এবং যে বিশ্বাস দিয়ে মোদিজি যে কাজ করছে এই বিশ্বাস নিয়ে আমরাও কাজ করতে হবে। এখানে আপনার বিশ্বাস থাকতে হবে, এখানে আপনার সভাপতি থাকতে হবে, তবে আমাদের মোদির যে আইডিওলজি, ভিশন এবং মিশন সার্থক হবে। আজ আমি অনেক খুশি, আজকে আমাদের কাকরাবন দাদার নেতৃত্বে আজকে 45 বছর পরে কমিউনিস্ট মুক্ত আমরা কাকরাবন গঠন করতে পেরেছি। আগামী দিনে সারা ত্রিপুরাকে আমরা কমিউনিস্ট মুক্ত গঠন করব, বিজেপি সর্বশ্রেষ্ঠ, ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বানাবো। এই কমিটমেন্ট রেখে আমার শুদ্ধ বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা।